model, superstar na ka rin. Wala pa kay girlfriend, wala pa kay wife. Yubo ka rin? No, ako na ito yung inana. Mukral lang ta. Crawl lang. Si silver ha, nasa gawas. Wait lang, magsabot sa taon si palito na to, ha? Green vanilla ice cream. Uy, giubo ka! Vanilla ice cream. Pero, no, ma'am. Giubo lagi ka, dili, pwede. Pwede. Sige na lang, lahi na lang. Yung mga Vanilla ay... Ay, pag na. Bimbi. Wait. After already, pa-melt. Para di ay siya. Dili lagi pwede, giubo ka. Ay pagtuman. Sige, pagitaglain dito, ha? Already ay... Okay, no makeup, No facial kuan. no facial anything para makeup. No Pag dito, ikaw budget ito. Dili na hot doon ang Gamay naman 500. na. Saan pa ito? Uy, 500 kada ko. Ang budget is 200 Ewan only. ka, 1,500 kay mauna. No, 200 only. Si silver ha, sa gawas. Ay, si Silver bantay. Silver sa gawas. Gusto mo magtali ni Silver? No, kay I don't think allowed na Lagi, yes. sa 7-Eleven. Dahil mga juice na lang dahil, mga ano ba, drinks. Oh, yes, okay. Awit dito ha. Let's So, go. sa to dahil, rindy, Ma-hold ka na ko, ha? Juice, mga dahil. juice, then amo apo. Palitit, ma, pagpalitit Ah. chips para sa tuwa. No! Sa mga chips. Ay, Piatos. kabalo ko Mr. Chip na iya ha. Okay. Sige, go. Di, pwede po lahi. May wala mi lain mo decide per sa mo Mr. Chips na. Sa windy nang dito. Si Lolo uban. Uban ka lolo? Uban na siya sa kuan. Kabalo naman po ko mula. Kabalo. Ako, hindi ko pala mo walk day. Ay, Mukro lang. sa road ba mo pass ka? Always, eh. Dapat mo tanaw ka sa left, sa right. Usually, kay kanamorag, di ba, layo pa kayong car. Ah. Layo kayo nga vroom-vroom. Ah. Magulat pa ko para mana minutes pa mo adto sila dinhi. Ay harin kung wala na ko yung makita nga padulong dinhi. Kaya mo na rin na mo pass na ko. Bukan tag lights pa ako. Kasi na, kung ano man na tao ba nga, kanisang doon eh. Sila, Danghag. Kasi hindi sila kagalang. Saan pa, kasi madanghag sila. record ka? Ako nung sa ni-stop because madlot ko ko. Mas-snatch? Mo tanaw ko dahil pag Kaya kita sa dalan. Dili din ko kakita sa dalan bag kung ano ko ligsa. Ay, Ay. atara dito sa 7-Eleven mo na. So guys, I'm with my niece and we're going to 7-Eleven to buy something yummy, right? Yes. So we'll be back later on pag medyo maliwanag na yung ano yung area. See you. Model, superstar na ka rin. Wala pa kay girlfriend, wala pa kay wife. Model superstar na ko tapos wala pa girlfriend or wife. So kanang kuan, unsa man dapat ang kuan? Wife sa model superstar. Kanang gwapa, sexy, beautiful man. Like model superstar pod. Pwede ra po dili pero as long is if kuan siya nice siya dayon Nice. kuan gwapa. Eh kung dili siya gwapa di ko ma-accept. Dapat ikaw mo choose ha para kuan. Dito mulakaw naman ka dito glain nga city ano. Makabalo. So we're gonna cross the street. Okay, carefully crossing the street and 7-Eleven is there. Yeah. Sige, wala mo start ko. So again, another street crossing. Yay! Here's where 7-Eleven. Pagod pa ko day. I'm sweating pa. Mara ko nag-sweat pero dala siya ko wala ko maligo. So here, get in.
Where is it? Want to bring this? Want me to bring this? Ah, lagi po. Ha? Ito sa? So, Rindy here. Drinks. Isang gusto ni Mami nga kuan. Mr. Chips. Do we have it here? Amo na ginahan niya? Ano na ginahan niya? I think Nova yung ganahan. Pwede man. How about, mahal ang lace. No? Mahal ang lace sa'yo. Fruit juice mo doon. Hindi. Kaya 4 seasons. I think. Okay. Starbucks naman pala dito, pre. Ito Let's have this. Ha? So, sige kong buy skincare. Ano man? I don't know. You're not confident with your skin? Yes, dapat bi ako inani sa akong kuan ay. Gusto ko na close. That's why they don't want you to buy skincare now. No, actually na. Buy kay bugas ko so wala. Yeah, you're too young for those. Kasi mas those are those Then ako who ipang read ang manako. Ay, those were actually made for adults. video. Okay. Be patient like that. Okay. I think we're gonna change the other shape. Alam siya. Oh, but Sige na. roller coaster day. Here, there's a maning favorite Mami, diba? And this. Mga price or mas Okay. Okay, that's all. I think si Mami kita lang nila. ikaw Mami dili ano concept. So, ato na din. I think this is already good. So, Ito na iba. I'm gonna go to the counter and pay for this. Wait. Pag-wait sa nila. Sorry. Mabay magkabot niya. Sige, tagay si Bijik. May wow kasi. Inom lagi. Tagabot nila. Inom nila niya. What's that? Okay. Power ang kayo. Ay, wait. Hindi ta mag-ice cream. So is it fine with the ano? How much is that? Okay, yes. Hairward skirt. Wala. Wala. Look there, how much? 64 pa ni siya. Oh, Yan, yan. total 264. Pero palit ko yung daghan na kayo. 500. Iingin si mo mama yung tipo, 200 na daw. Diba? 500 na. Hindi na tayo papaulian si mami. Ngayon siya nga. Hindi mo kasunod sa dili.
kuan. Ano? 236. They want to hand this one? Okay. Eh, wait. Kaya ni mo? Wait lang, dalawang tatay na bitaw. Natin na lang. Ako bulsa po. Same ta. Okay, anyway, that's fine. Guys, hello, guys. Wait. Okay, yung kumakain It's not good for you. Yeah. Sa timo yung ganina dai? Ha? Sa timo yung ganina? Look to the left, look to the right. No cars. Okay, okay. That's fine. Let's go. Ay. Careful. I have learned a lesson to watch on your steps. Yes. Habit ko na hulog kanina. So yan guys, we're done buying something. Our lives. And we're going home now. Okay, di kami mi sa simba din nagsingot ko. So, chill ra ko na. Chill ra. Kuan bed and as always, gadget legend. Yes. As always, windy and stuff. Gawas. Gawas mo ha? Ay, di na. Sila ganang gawas. Let me see. Look. Gisagon. Kaya may mga bulsa. May pinasahin na ni. Dahil ko sa skuan. Salad na lagi. Ay. Ano ba ko salad? Fruit. Yeah. Kambal sa ubo.